Hold! Oh no! Hold on! Back or Nalaglag si Kap. Meanwhile, Sagwan, sagwan, sagwan. Happy Cup. Sí. Balik po tayo ng carbon sa kahoy. Sa kahoy, pahigaan ng carbon. Rowin. Rowin ka, Rowin. Yan na, masakit eh. Hindi, mababa na ata. Bis. Komportable na ako sa gilid. Balik po tayo, sila magkahoy, kayo mag-carbon. O, diba? Palit pa. Rowin. Cup, Rowin. Rowin. Both side, Rowin, both side. Hey, both side, Rowin. Kulit mo ng Kenneth ah! Pabibili ko ng SG ah! Hindi po. Yung laging tulog. Yun lang. O yung man naka-carbon, palit kayo ng kahoy. Palit guys, palit. Kami din, ahon na kami. Tag team kami ngayon ah. Yeah. Service Karera ah. na, karera! Eh, harap mo na. Wala ang cellphone. Naka-video naman. Karera na, karera! Sama nyo naman ang timon. Kawawa naman kami. Kawawa na naman yung timon. Seryo Pip. Kami, Sir Yopi. Baka naman. Yun oh, natipuan pa nga ni Kap. Para wala kang magsakit. Bago ng lab. Wala na, makrais. Ge. Makrais, ako na lang sa sagwan. Meron na kayo sa bandaan? iPhone water. Let's go. Masaya ito ah. Yan na. Masaya ito ah. Mga race. Baka tumalon yan ha. Ako na nga. Yan, para safe. Eh, tatalon didip si sir. Kasi oras natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go! Hindi naman nakita yung ngipin ko. Mari po. Let's go! Smart vision. Okay lang. Makrais. Rowin. Outside, Rowin. Muna tayo magpaalam. Bilis! Importante kailangan nakadaan. Kaya doon si Babay. Mataas eh. Kaya naman, gaganon ako ng sobra. Gaganon ako ng sobra. Nasakto lang. Nakahiga pa.
Yo, Pip. Hi, Kit. Alam mo ha? Okay, standby, standby. The right choice. The chosen one. The chosen one ba? Paano sound ng dinosaur? Paano ang sound ng dinosaur? James, congrats! James! Okay, standby. Ayan na. 4-0 lang, 4-0, 4-0. Ayan na. Are you ready? Ready? Attention! Go! Haba yan. Ayaw pa matalo ah. Okay, standby. Pinadali nyo kasi. Okay, standby. Pakitaan natin sila, pakitaan. Baba lang, baba lang, baba lang. Focus sa team, focus sa team. Ayun o, ganyan na kayo kanina. Ang bilis natin nakawala. Pinadali nyo eh. Mistake kayo. Ready for low. Ready? Now! Ang laki ng alon. Malon kap. Malon, malon. Tara kap. Sorry, malon. Okay lang, no problem. Tama yun. May gumalaw yata na siguro. Malon eh. Das ng alon. Na video ka pa. Ikaw grabe, tatlong magkakasunod yun. Tama talaga yun. Okay na yan, Kap. Let's go, Kap. Buti wala yung cellphone, Kap. Hindi ko pa yun. Buti na lang. Okay, standby. Okay. Wala na. Malayo ka, malayo. Malayo pa lang. At least nakapag-tip na ako. 5, 4 stop, go! 2 3 4 5 6 May video yun? Ah, o video. No! Ready? Kinabo ka ni Kenneth, hindi niya sinabi. Tayo na, tayo na. Bumper 4, baba lang. Bumper 4, baba lang. Come on guys, let's go. Adjust, adjust. Ready for long? Ready? Now! Angat. 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 Nice. Focus na T. Up and down lang ang T guys. Up and down lang ang T. Nice. See? Kung ganyan tayo kumain kanina, iwan nyo mga yun. Nice. Hindi, nakayupo ka na din. Bangon lang. Tingin sa batok. Tingin sa batok. Diretso ano. Diretsong chest out. I mean, chest out. Sagwan. Chest out.
Sabay, sabay. Ready for low. Ready. Now. Sabay, sabay, sabay. Okay, last 2-0. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last one. Okay, ano pangalan ng mga nito? Russell po. Russell? Russell? What happened? Kahit credit card. Credit card. Normal lang yan, normal. Masakit talaga. Naman naman ang rowing, physical. No pain, no gain. Kenneth, pabalik na tayo ha. Okay. Huwag muna, Bert. Huwag muna. Happy cup. Pag nagpas nila. Go! Eh, try ko ito lang. Guys, pag sabi kong paano daw ng live score? Okay lang ata. Arr. Matawa to. Jack, paano sa amin dinosaur? Square yung entry, square. Guys, guys. Paano sa mga dinosaur? Wow. Wait! Let's go. 5, 6, Okay, stand by. Oh, stop! Go! Ay, napakadali na. Napakadali na kayo turuan. Push na lang talaga. Motivation na lang talaga. Ready for low. Ready. Ready. Sabay, sabay. Ready. Ready. Break. Yung mag-keep na. Hold water. Oh, no. Kumakabit. Sagasakan kita dyan. Hit and run ka, tingnan mo. Abot mo? Abot mo? Kaya nga nakapahon ka agad eh. Napahan ko yung bato kap eh. Ay, bato. Hindi, buhangin ba?
ka na, Big! Talon. Ay! Yun o. Bitaw, yan. Yun oh, parang diaper ah. Talon kayo lahat. Ayan yung bangka. May tubig ko, Dad! Kenneth, dami tayong kasparing oh. Oo nga po eh. Let's go guys! Tubig ko! Balik na kayo eh! Agis mo! Balik dito! Dito ka! Ayoko! Kitang-kita rito yung paglaglag ni Kap. Puligatin ako! Tangay, may sumasakay pa. Sige, sino yan? Sigap. Ito si Bench. Sige Bench, panat Bench. Okay, okay na. Panat. Baka puligatin ako, wait lang. Wait lang, punta ako dyan. Baby ko, ay! Ah! Wow, ano yung Ay, bebe? nandiyan ka pala. Oh, bebe. Puligatin ako Bebe. eh! Wow, Ano ko, codes ko? Wait lang, wait lang. wow, bebe. 1, 2, 3. Right. Kinuha din mo tumaarap eh. May pagawa ba kayo? Ah, kaya ang yabang naman. Ay, hindi pa inuwi ni Charlie yan, Leka. Ni Charlie yan, hindi niya pa inuwi. Hindi mo na yan. Ha? Akala ko binigay na sa'yo Charlie eh. Ay, Peps, yung mamaya pala ni Charlie yan. Apo, yung singlet. Ang singlet na.
Okay, isa pa, isa pa. Iiwan na natin yan. Babaan nyo lang yung 40. Strokes na. Strokes na. Babaan nyo lang yung 40. Nabilis kasi. Nabilis sa mga. Ha? Ang bilis kanina eh. Talagang gusto nyo unahan eh. Kaya ang problema, kayo nag-uunahan. Babaan nyo lang, babaan nyo lang. Ben! Babaan nyo lang. Apat lang yung kalaban natin dyan, oh. Apat lang. Sila lang kalaban natin dyan. Hold!